Donc, essayez de regarder la présentation. On va faire correction pour tous les exercices, je pense. C'est pas parce que peut-être votre connexion est un peu... Non. Les autres, Mariam, Habib, vous m'entendez bien ou pas? Mariam, Mariam, Habib. D'accord. Premièrement, écrire une fonction C qui permet de retourner la valeur minimale dans un tableau T entier. Je pense que c'est facile, et la majorité de compte rendu, c'est simple. Kiff. Deuxièmement, écrire une fonction qui permet de retourner la valeur maximale dans un tableau T. Ensuite, écrire une fonction qui permet de retourner la position de la première occurrence d'un entier X dans un tableau T d'entier. Je pense aussi tout le monde, ils ont fait que écrire une fonction qui permet d'afficher la position, c'est bon. Écrire une fonction à la recherche de la position. Je pense tous sont... Ah, c'est bon. On passe pour le TP2. TP2. Un tri par sélection. Écrire une fonction int min, int t, int n, int i qui permet de retourner la position de la valeur minimale d'un tableau T de taille n en commençant à partir d'un indice du début du tableau. Pour cette fonction, on va faire retourner l'indice de la position de la valeur minimale du tableau à partir d'une position i. Donc, on va corriger ce exercice. Je pense que plusieurs d'entre vous n'ont pas fait ça. Donc, on va créer un nouveau projet. Console application. On utilise le langage C. La fonction, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la barre de chat, d'accord? Mohamed Seko est en train d'écrire. Int recherche minimum, c'est la fonction qu'elle va retourner l'indice de minimum. Donc, int t, c'est le tableau, int n, c'est la taille du tableau, et int i, la position d'où la fonction va chercher le minimum. Donc, pour cette fonction, on n'a pas utilisé les pointeurs. Si vous voyez bien, pour cette fonction, on n'a pas utilisé le pointeur. Nous avons déclaré deux variables locales, int min, indice min, int min, et j
c'est un compteur local. Indice minimum, il va recevoir l'indice de la case où on va chercher, d'où on va commencer la recherche d'un minimum. For j de 1 plus 1, j inférieur à n, j plus. If t de j inférieur à t de indice min, pour la première itération, le premier indice, c'est le i. Indice min, si le t de j est minimum par rapport le t de indice minimum, donc indice minimum reçoit le valeur j. Et ensuite, à la fin de la fonction, on retourne l'indice minimum. Donc, donc, si on essaye d'exécuter cette fonction, on va ajouter une fonction remplir tableau et une fonction qui affiche le tableau. Ensuite, on va appeler la fonction affiche tableau. Remplir tableau. Juste un instant. Désolé. Donc, on va déclarer le tableau. Si vous avez des exercices à faire, vous pouvez me donner, d'accord? Un instant. Je pense que la majorité des gens, ils ont un problème avec la suppression, la fonction suppression. Là aussi, et
Est-ce que vous voyez l'exécution ou pas? Donc, je vais partager l'exécution. Non, monsieur. C'est bon. C'est de 0 au 18. 3, 4, 6, 3. Il affiche le tableau. D'accord. Je vais faire appel maintenant à la fonction recherche mu. Recherche mu. Oui. C'est ça. C'est bien. Ici, on va afficher X. L'erreur, c'est là. C'est ça. Vous avez l'erreur ici ou pas? Le I. Pour la première exécution, on va placer I remplacer I par quelle valeur? Vous pouvez répondre dans la barre de recherche ou ouvrir votre micro. Le I, pour la première itération, on va la remplacer par quelle valeur? A. Ah, comme ouais, c'est 5, 18, 26, 3, 2, 4, 0. Donc, l'indice de la valeur minimale du tableau est de 2. C'est, la première case, c'est 0. La deuxième case, c'est 1. La troisième case est 2. Donc, l'indice, c'est 2. C'est juste, non ou pas? Mais d'ailleurs, l'autre fait alcool. Vous avez une bonne alcool. Enfin, mobile, c'est des comptes rendus qui ont بعضهم راه. حتى les valeurs نتاع l'exemple كيف كيف.
L'exercice, deuxième question, c'est écrire une fonction permutée. C'est simple, je pense. En utilisant les deux fonctions, vous allez faire le tri par sélection. Je pense que c'est simple aussi. عندكم l'exercice 4 هو أصعب حاجة اللي هي السبريسيون اللي هو اسمه tri de fusion. انتم normalement قداش قلتوا من tri? Vous avez combien vues de tri? Je pense 6 types de tri. Tri par sélection, tri par insertion, tri à deux, tri fusion ou tri rapide. Vous avez un autre tri ou pas? Description. Hello? Pour l'exercice 4, écrire une fonction qui permet de supprimer dans un tableau T d'entier un élément à partir de sa position. Testez votre fonction en affichant la nouvelle taille du tableau. Écrire une fonction qui permet de supprimer dans un tableau T un élément à partir de sa position. Écrire une fonction qui permet de supprimer dans un tableau de T toutes les occurrences dans un élément T introduit de la part de l'utilisateur en utilisant la fonction précédente. Testez votre fonction en affichant la nouvelle taille du tableau. Donc, si dans un tableau, un tableau. Un tableau T. Un fil, par exemple, dire 1, 3, 4, 6, 7, 9. J'écris 3, 7. Si je veux supprimer le nombre d'occurrences C, taille du tableau N au départ, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases, il va devenir normalement 5 cases. Alors, oui ou pas? مريم شكور محمد Oui, monsieur, il ما كانش تخدم وراه البريزنتاسيون. هي تو ولا تخدم ولا؟ تو برك. باهي فسمعتونيش قلت ولا ما سمعتونيش؟ سمعناك أما ما تابعناش معاك. باهي قلنا ان تابلو تي فيه لي زيليمون هذوما 1 3 4 6 7 9 8 7. On va supprimer l'occurrence de 7. Normalement, on va supprimer هذه 7 et on va supprimer هذه 7. Donc, au départ, notre case, notre tableau contient 8 cases. اللي هما 1 2 3 4 5 6 7 8. Elle va contenir 5 cases. Oui ou pas? Non, 7. Allez. 7 deux fois. Hey, 7 deux fois. Ah oui, hey, il va lire 7. Oui, c'est très simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. تلعبوا انتم هكا كل واحد يكتب في حاجة.
شكون عملها هدايا صحيحة؟ شكون عنده اكزامبل يحب يعطيهن؟ نجم راه تكتب راه. شكون عنده اكزامبل يحب يعطينا كيفاش خدم؟ شكون عنده اكزامبل تحب نشوف انا التي بي نتاعو نحطها لهنا اون بريزونطاسيون نشوفها. حد نكتب وحدي معناها. écrire vraiment dans une présentation, je fais diviser. نبداو question par question. لازم تنزل على تصويرتك وتعمل اكتيفي الميكرو بتاعك. هاي من الاول لازمك تعمل جوان اوديو، وكيف كيف كانك تستعمل في الكروم الفوق تعمل اكتيفي الميكرو. استنى هذيك نورمالمون ميكرو في ليكرون هادي. هذا اللي نستعملوا فيها السوليسيون تاع الفيزيو، راه سي اون سوليسيون اوبن سورس، راه تنجم تنستاليها زاد على البيسي نتاعك تولي عندك ان سيرفور دو فيزيو. شوف ايش تعمل هذه. تمشي اول حاجه الساعه من الاول كيما قلت لك تعمل جوانت اوديو من الاول باش تلقى في الوسط هكا تلقى واحده نتاع ميكرو باش تستي الميكروفون نتاعك، وواحده نتاع الاوديو تنزل على الميكرو ساعه من الاول باش تستي. سينون فما لهنا زاد الفوق لازم تعمل اوتوريزاسيون. كان عندك كاميرا تعمل لها اوتوريزي، وكان عندك ميكرو زاد تعمل له اوتوريزي باش تنجم تكتيفي الميكرو من الاول. دونك تنجم تكتياليزي لا باج الكل وتعاود تعمل من الاول هذوما لازم توتوريزيهم الزوج، وكيف كيف من الاول بو تيستي فوتر ميكرو. اذا كان ما عطاكش ان ميكرو بور فوتر ميكرو تقول له نو سي با بيان. Il t'offre une liste déroulante pour choisir votre micro et l'étape تحكي نرجع احنا للسوليسيون تاعنا. دونك بالنسبة للسبريسيون باش نعمل ان سوليسيون باللي بوينتر هذه لازمكم تفهموها. هو سبريسيون عندنا باللي بوينتر باش نستعملوها هذه on va la donner une occurrence وهي elle va la supprimer. استناني باش نزيدكم الأخرى. هذه suppression d'eau et elle va supprimer un entier X في toutes ces occurrences في التابلو الكل. دونك ها باش نبداو بالوحدة ونفهموها.
وكان عندكم دي كيستيون تنجموا تحلوا الميكرو نتاعكم والا بون فما كان مريم عندها الميكرو وهيثم كهرب بقية راهو ما تنجموش تتكلموا الا ما تعاودوا تعملوا كما قلنا نعملوا دونك تنجموا تكتبوا دون لا ديسكسيون بالنسبة للبوينت سوبريسيون هذه الأولانية هي باش نعطيوها باش تسوبريمي من ليليمون اي وتشوف تبدا تعمل ديكالاج. اش معناها ديكالاج؟ نوريكم كيفاش اكزامبل. int étoile de t هذه شنو قلنا؟ étoile de t c'est le pointeur sur la première case, voilà le case numéro 0 du tableau T. C'est un pointeur vers le tableau T. ماهوش التابلو T réellement. بعد عملنا int i اللي هي la position منين باش نبداو on démarre notre suppression ولهنا int n هي c'est un pointeur sur le nombre de cases du tableau. كان تلاحظوا في الاخر بالكل باش تلقاو انه النمبر دي cases du tableau قاعده تنقص. D'accord ou pas? هي تنقص une seule occurrence à كهرباء. الفونكسيون هذه كيفاش تخدم؟ خليني نعمل لكم اكزامبل اكسبليك. الفونكسيون هذه كيفاش تخدم باش نكتبوها لهنا احنا فيه. الفونكسيون عندك ان تابلو مثلا فيه 1 و 2 3 وهوني 2 4 و 0. دونك إذا كان أنا نحب نسوبريمي سيت فالور اللي هي 2 هذه الفونكسيون اللي ريناها تاو un peu en français, monsieur. D'accord, Osama. Rafona. Bon. Si on veut supprimer cette case, avec cette solution qu'on va voir, donc on va faire le décalage des cases et ensuite on va supprimer la dernière case. Comment on va faire ça? Je vais supprimer un peu. Ah non, nous avons notre tableau. Donc, pour la première itération, on va faire quoi? On va faire décaler la case numéro 4 dans cette position, d'où notre tableau sera comme ça. 3, 2, 1. Ensuite, pour la deuxième itération, on va faire de 0, décalage de 0 dans l'avant-dernière case. Donc, notre tableau sera comment? Sera celle-ci. 1, 2, 3, 4. Donc, le 0 sera déplacé ici. Donc, 0. Et ensuite, pour la dernière itération, nous avons dans notre code n reçoit n-1. Donc, au départ, notre tableau contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Donc, n reçoit n-1. Donc, notre tableau sera 5 cases seulement. D'où notre tableau va supprimer cette case. Et le tableau final sera 1, 2, 3, 4 et 0. Nous avons supprimé seulement l'indice de la case qui contient 2 au milieu du tableau. C'est la première fonction. C'est cette fonction. Je vais partager la fonction. C'est cette fonction seulement. Je vais refaire un autre exemple tout de suite. Donc, pour cette fonction, on la donne l'indice d'une seule case, elle va la supprimer
en incrémentant, en décalant les cases qui sont derrière. D'accord ou pas? Oussem, Osman, d'accord ou pas? وعندك Mohamed. Mohamed Sakou, d'accord ou pas? Sinon, pour les autres, cette fonction, hein, suppression, elle va supprimer une seule case. Comment elle va supprimer une seule case? En les décalant vers la fin. Hello? monsieur يحكي يعمل ديكالاج ينقص التايم تاع التابلو. هو ريتها هوني يعمل ديكالاج هكا هاو. دونك باش يعمل ديكالاج كهو وفي الاخر بالكل ما احنا nous avons supprimé une seule case هكا ولا donc nous avons fait n reçoit n-1 donc نقصنا التايم تاع التابلو une seule case puisque nous avons supprimé une seule case. Le boucle for heavy dans la boucle for heavy elle va décaler tous les éléments à partir de la position X, à partir de la position I. Et soit disant la position 3 par exemple, donc elle va décaler toutes les cases à partir de la position 3. Donc à la fin du tableau, tu vas retrouver deux cases de même valeur. Donc on va supprimer la dernière case en écrivant n reçoit n-1. Mais à la base case هذيك موجودة. Oui, صحيح حبيب بلدي à la base la case مازالت موجودة. أما احنا شو عملنا جوست نقصنا nombre de cases. Mais اللي كان 5 cases par exemple on a réduit vers 4 cases seulement. و à la base تقعد ديما الكاز هذيك موجودة. Il y a une question. Osman, vous avez une question ou pas? D'accord. Si nous avons compris cette fonction, head, elle va supprimer toutes les occurrences, ce sera plus facile. Dans la deuxième fonction avec suppression 2, nous allons utiliser la première fonction, les suppressions. On va l'essayer. نتعدل la deuxième fonction. Oui, suppression de. تعدون تشوفوا فيها كبيرة أو با؟ نفكر الكاميرا نتاعي باش تشوفوها كبيرة. Pour agrandir. Pour la suppression 2, on va donner à cette fonction le tableau T, le pointeur sur le tableau T. L'élément X à supprimer. Dans notre exemple, par exemple, nous avons fait deux occurrences de 2. Donc, il va supprimer toutes les occurrences de la valeur 2. On va le donner ici 2. Et int c'est la taille de tableau. Si on va supprimer deux cases, donc notre tableau sera réduit de 2 cases aussi. Ici, nous avons utilisé while à la place de for. Int i, c'est un compteur local qui va démarrer à partir de la première indice du tableau, les 0. Ensuite, tant que i inférieur à 1, on va faire if tdi égale à x. Il va parcourir le tableau. À chaque fois, il va trouver une valeur comme la valeur de x, tdi reçoit x, il va la supprimer en utilisant cette fonction. Donc, il va faire le décalage. Ensuite, sinon, s'il ne va pas supprimer cette case, il va faire incrémentation du compteur i, puisque notre i
est un compteur qui démarre à partir du 0 et dans notre cas, il n'existe pas une incrémentation. Donc, s'il ne supprime pas cette case, il va incrémenter le i. Monsieur معلش هسمع فيك رأ. Oui. Vous m'entendez normalement maintenant, hein? Oui. Là où vous m'entendez. monsieur. نعم؟ Oui, monsieur, نسمع فيك. Ok. Donc, on va faire un tableau. مثلا x reçoit 3. Donc, بعدين باش نفيشيو التابلو. هنا تنقولوا n égale à 7. On va donner n aussi là.
L'élément X à supprimer, c'est 3. Donc, on va remplir un tableau qui contient des occurrences de 3. Mais on va faire appel vers la fonction suppression. Donc, suppression de nature t tableau, nature int x, اللي هي normalement 3, nature L1. Donc, notre tableau contient 7 cases. Donc, au nombre de cases, ce sont 7. On va remplir le tableau. On va faire dans ce tableau 3 occurrences ou 4 occurrences de 3. Ensuite, on va supprimer toutes les occurrences de 3 et normalement, il va nous afficher un tableau sans les occurrences de 3. Donc, je vais partager l'exécution. Vous voyez l'exécution avec moi ou pas? Oui, d'accord. On va faire la première maintenant, case fait 8, la deuxième case fait 3, la troisième case 5, quatrième case 6. On va faire une autre occurrence de 3, une autre occurrence de 3 et 0. Donc, notre tableau contient normalement 7 cases qui contient 3 occurrences de 3. Donc, le nouveau tableau sera 8, 5, 6 et 0 seulement. Donc, 4 plantes. Appuyer. Est-ce que nous avons affiché le tableau? Ah, on a une erreur. أنا حنوريكم l'erreur باش تشوفوها شنو هي. L'erreur هي هوني. Normalement, l'affichage du tableau, on نحطو هوني 1. Donc, je vais supprimer هوني نحطو 1. نعاودو نكومبيليها باش نعاودو نجربوها. On va essayer une autre fois. Donc, عملنا tableau قلنا مثلا 18. Donc, 3, 0, une autre 3, 5, 6, 3. Et par exemple 9. Donc, il va supprimer normalement les occurrences de 3 et afficher un tableau sans les occurrences de 3. كالعادة فما مشكلة. شنو هي المشكلة؟ press return كذا كذا. اجي شوفها المشكلة شنو. Notre problème, la suppression de nature int t où le x est l'élément à supprimer ou le 1. Donc, نجم نسبريميو لي بوينتور احنا باش ما يتعملناش مشكل. كيف نعملو لي بوينتور لهنا نسبريميو. حقها انتوما est-ce que vous comprenez bien les pointeurs ou pas? لا مسيو. Il y a une séance de présence باش نجم نفسر لكم les pointeurs. لازمها une séance de présence. فكروني بربي بعد الكونفينمون هذا me rappeler que pour vous expliquer un peu les pointeurs.
va pas afficher le tableau. Je vais essayer de faire sans le tableau, sans l'affichage. 18, 15, 3, 2, 3, 5, 3, 9. Suppression. هاي مشيت لو لحظة بركة. Vous connaissez quand vous pouvez utiliser le pointeur et quand vous ne pouvez pas utiliser le pointeur. Monsieur, j'ai une autre idée, mais je n'ai pas utilisé le pointeur. Mariam Belhas, comment vous avez fait? Adresse de mémoire directement. Oui, Abid, votre remarque est correcte. Mariam, comment vous avez fait? لحظة بركة باش نشوفها لكم يعني أما مريم حابة نشوف الفكرة بتاعك مريم بالحق. Vous avez envoyé votre compte rendu, oui, Marie. على @yahoo.fr TP2 exercice 4. Donner la taille du tableau, remplir le tableau, la position des cases à supprimer, suppression impossible. Non, c'est la version fausse que j'ai envoyée. نسيت تو خدمتها به. اسمعني باش نكون واضحين، انت مريم حسب ما قريت ماهيش واضحه راهو الكوريكسيون بتاعك، اما حسب ما قريت vous avez supprimé entre les tailles du tableau 2. وين هو الكيستيون بتاعك؟ حسب ما قريت مريم انت vous avez supprimé مش l'occurrence، انت vous avez supprimé une seule case, la position du case à supprimer, seulement une seule case. دونك الخدمة نتاعك نو تو خدمتها باهي، ابعثها مريم، تنجم تبعثها تو نشوفها لك زاد، ولا تنجم تبارطاجي ليكرون نتاعك كان تحب. خلينا نرجعوا للاكزرسيس نتاعنا نكملوه بعد المرة. قلنا لا تاي دي تابلو 7، ومن بعد عملنا رومبلير تي و ان، ومن بعد قلنا ليليمون سوبريمي برا تنبدلوه نحطوه 2. نقولوا لهنا سوبريسيون دو ونعطيوه ان. دونك افيشي تابلو تي و ان، دونك باش افيشي ان تابلو ابخي لا سوبريسيون. ليكزيكيوشن لحظة بركة. Ben, on va entrer des exemples. 15, 2, 3, 6, 9, et notre occurrence de 2 et 0. Donc, هتشوفوا لهنا انه عمل la suppression de 2 occurrences de 2. شيء ماهوش يظهر شيء. راكم تشوفوا فيها. شوفوا كان في الكود برك. l'exécution. لا نشوف كان في الكود. باهي لا نشوف. يعني de toute façon راه باش نبعث لكم الكوريكسيون تاع تي بي 1 والكوريكسيون تاع تي بي 2، ونبعث لكم لينونسيون تاع تي بي 3 اللي هو فيه دي تابلو دو ديمونسيون باش نبداو نخدموا فيه. ونورمالمون vous avez استنى لحظة برك خلينا نعاود لكم l'exécution.
قاعدين تشوفوا هكا توا ولا إيه؟ أنا قاعد نشوف راه. لا مسيو. كان الكود قاعد يظهر برا. الكود. لحظة خلينا نعمل اكتواليزاسيون تاع البيرو نتاعي لحظة. اجي نجربوها تو بالوحدة تتفهموا. نحيو السوبريسيون هذه دو، نعيطو السوبريسيون هذه برك، السوبريسيون الأولانية كهو. نجيو السوبريسيون الأولانية نعطيوها دو لا بوزيسيون 2 مثلا، elle va supprimer tout. On va exécuter. هاي هذا علاش. تو تشوفوها ولا؟ باقي لا مسيو. لا توا اكتواليزيت هكا ولا؟ ليس لا. 18 3 2 15 8 9. Donc il va supprimer juste 2 heavy normalement. Donc il va supprimer juste 2 heavy. نفس الايرور قاعدة تخرج. لحظة خلينا نعاود نكتواليز. شكون عنده الكود بلوكس تاو محلول عنده؟ يجرب عنده لي دو فونكسيون هذوما باش نبعثهم. مكتوبين في الديسكسيون بيبليك. ترى جربوهم عندكم. Si vous avez code block sur votre PC, vous pouvez vous m'entendez عليه بالحسن عليه. ما بعرفتش كونت روندو عليه. باهي تنشوف. تحب نشوف خدمتك عليه. لحظة برك. عليه بالحسن.
بالحاج مريم بعث ميل. عليه باهي بالنسبة لكم انتم بربي، أنا بعث لكم من الكوريكسيون وانتم شوفوا من بعد، نشوفوها هذي علاش عاودت بعثت دخلت. هاي مريم نشوف بربي. هي pour vous rappeler, hein, vous devez m'envoyer prochainement vos comptes rendus sur cette adresse. قعدت بين هذه وهذه أنا تبعتوا على الأدريس نتاع ال FST، وهذا نشوفوا الخدمة مع بعضنا تو. بين مريم بالحق nombre d'occurrences هما donner la taille du tableau 4 2 3 3 6 le nombre d'occurrences 3 اللي هي 3 du 0. Donner la taille du tableau. باش نوريكم كل نتاع مريم، اما فما فيها غلطة مريم ما تنشوفوها شنو. تنجموا تشوفوا هكا ولا صغيرة برشا. السبريسيون تاعت مريم شو عملت انت؟ انت تي وانت ان وانت اكس وان كونتور كا برينتيف قاعدة تافيشي او ميم طون الكاز اللي بعدها هكا ولا؟ مريم 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 puisque le void suppression en même temps قاعدة تافيشي في التابلو، دونك باش تافيشي من غير ما تسوبريمي هكا ولا انت قاعدة تافيشي جوست لي كاز اللي ماهمش تروا، اما ريالمون التابلو قاعد ما تفسخش. هوني فما مشكلة تنوريها لكم. باش نبعث لكم لي كوليكسيون والمرة الجاية تبعثوا لي هذا لهنا، انا ما نعرفش نحبكم تجربوا هذا. je veux que vous essayez ce code اللي هو موجود في الواحد في الكود بلوكس نتاعكم، خاطر انا يتبلانتا ما فهمتش علاش وقت اللي نتنحى ليكرون يخت. دونك هاتا نشوفها كيفاش مرة أخرى، ما كانش نبعث لكم من بعد.
عندكم باش نبعث لكم الفيشير solution C اللي هي باش تبقى exercice 1 la correction de l'exercice 1 la correction d'exercice 2 3 et 4 كيف vous allez trouver la correction de TP اللي هي question 1 question 2 question 3 question 4 question 5 question 6 ou 7 vous me rappelez la prochaine fois باش نفسر لكم les pointeurs وبالنسبه للسوليسيون هذايا تاع la suppression بربي جربوها sur votre code block وقولوا لي شنو هي الريزلtat d'accord ou pas allô مشايخ نجموا نجربوا فونكسيون بلاش بروجرام كامل. لازمك تعيط تعمل فونكسيون هذه جوست كوريكسيون راه لازمك تعمل فويد مين تعيط للي فونكسيون اللي عملتهم باش تجربهم داكور ها باهي نجم راه نبارطاجي لكم نورمالمون لهنا اما خلي تما نبعث لكم بربي يكتبوا لي لهنا في الشات vous écrivez في الديسكسيون لهنا vos adresses mail vous pouvez écrire dans le chat ici vos adresses mail كل واحد يكتب الادريس ميل نتاعو باش نجم نبعث لكم بالطبيعة اللي حاط ميت ومش هوني جملة مش باش يكتب الادريس ميل نتاعو سي فغي او با امشي الاوفيسيال ولا العادي منه اللي تستعمل فيها ديما ولا عاملها متاع قراية S'il vous plaît, écrivez vos adresses email dans la discussion publique. Je vais vous envoyer la correction de TP1 et TP2. La prochaine fois, on va... Ah, et l'énoncé de du TP3. اللي هو tableau à 2 dimensions. مسيو نجم نبعث زوز خاطر كل مرة نحل واحد. يا عبيد بلط j'ai pas compris. Ah d'accord, hey. Ah bah les deux adresses mail, فهمتك. Osman, votre adresse mail est incomplète, vraiment, Osman.
Bon, samedi prochain, nous n'avons pas de cours, donc fais le présentiel quand nous d'accord ou pas? Hmm. D'accord, aïe, au revoir. Aïe.